Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope everything is happy. Today, we will learn together about explicit information and implicit information. Jadi, hari ini kita akan belajar bersama tentang informasi eksplisit dan informasi implisit. But before discussing the material, I will introduce my team. Tetapi sebelum mendiskusikan materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Number 1, Alma Dwi Rahmawati. Number 2, Almas Nur Ikhwan. Number 3, Alfiantia Mariadi. And number 4, Amara Erya Putri. The material that we will discuss includes materi yang akan kita bahas kali ini di antaranya number 1, defining explicit information and implicit information. Artinya, mendefinisikan informasi eksplisit dan informasi implisit. Number 2, giving example and explanation about explicit information and implicit information from the article about economic, atau memberi contoh dan penjelasan tentang informasi eksplisit dan informasi implisit dari artikel tentang ekonomi. Number 3, giving example of question and their answer about explicit information and implicit information, atau memberi contoh pertanyaan dan jawaban mereka tentang informasi eksplisit dan informasi implisit. The first, defining explicit information. Explicit information is information that is clearly stated. It is plain to see. Jadi, informasi eksplisit, informasi yang diungkapkan secara tersurat dengan jelas dan langsung. Makna eksplisit berarti maknanya terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah. Example, Tom felt sad. He could not go on the picnic because it was raining. Contohnya, Tom merasa sedih, dia tidak bisa pergi piknik karena hari itu hujan. Giving example and explanation about explicit information from the article about economic. Prevention of COVID-19 transmission has caused many industry sectors to change the way in serving customers and choosing digital platforms as the most appropriate choice. Maksud dari kalimat tersebut yaitu pencegahan penyaluran COVID-19 dapat mengubah cara dalam melayani pelanggan dan platform digital sebagai pilihan yang tepat. Sehingga informasi tersebut dapat menyampaikan kepada pembaca pada saat ini sektor industri tidak akan mengalami kerugian apabila mengubah cara dalam melayani dan memilih platform digital. Giving example of question and their answer about explicit information. Di sini saya akan memberi contoh mengenai pertanyaan dan jawaban tentang informasi eksplisit. Informasi eksplisit biasanya disampaikan secara jelas, gamblang, dan langsung sehingga mudah dipahami oleh penerima informasi. Misal, Putra, what color is Mr. Ahmad shirt? Raffi, Mr. Ahmad shirt is red. Di sini, Raffi menjawab pertanyaan Putra dengan sangat jelas tanpa berbelit-belit dan langsung menyebutkan warna kemeja apa yang dipakai oleh Mr. Ahmad. Contoh yang kedua yaitu, why cannot Aldi buy a new bicycle? Aldi wants to buy a new bicycle, but he does not have the money. Pada contoh kedua juga disampaikan secara jelas atau dijawab secara jelas mengapa Aldi tidak membeli sepeda, sebab Aldi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Pembahasan selanjutnya yaitu defining implicit information.
The definition of implicit is implied or understood thought not plainly or directly expressed. Something is therefore implicit when it is not directly stated but is either suggested in the wording or necessary to effectuate the purpose. Definisi implisit adalah tersirat atau dipahami meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Sesuatu oleh karena itu tersirat ketika tidak dinyatakan secara langsung tetapi disarankan dalam kata-kata atau diperlukan untuk melaksanakan tujuan. Giving example and explanation about implicit information from the article about economic. The amount that the student could have earned if she had worked rather than attended school is the implicit cost of attending college. Implicit costs are costs that do not require a money payment. The opportunity cost includes both explicit and implicit costs. The last, giving example of question and their answer about implicit information. Question and answer about implicit information. Contohnya ada kalimat seperti ini. The party started from 10 AM to 1 PM. Question: how long did the party last? Answer: 3 hours. Mengapa? Dari arti kalimat tersebut adalah pestanya dimulai jam 10 sampai jam 1. Pertanyaannya, berapa lama pesta itu berlangsung? Dari kalimat tersebut tidak dijelaskan secara gamblang bahwa pestanya berlangsung dalam waktu 3 jam, tetapi kita harus menghitung dulu dari jam 10 sampai jam 1, maka akan ketemu jawabannya 3 jam. Thank you for watching the video until it's finished. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.